et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte autant marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Kwa ndugu wapendwa, tunamikaribisha tena karibu na maredio yenu ya kusikia neno ya Mungu. Tulipendelea musikie mahali ya maombi, omba Mungu apate kusemesha na wewe. Amen. Tunaanza na sisi vile kwa maombi. Baba, tunakukaribia tena, tunakuja mkazi yako. Ulituma tutangaze habari njema. Sasa tunakuja kutangaza habari njema. Utubebe sana vyombo, mapenzi yako ndio isemekane. Haina mapenzi ya mwanadamu, hata kujua kwa mwanadamu, hata mafundisho ya mwanadamu. Ulikamata mipango ya kufundisha watu wako mwenyewe. Shuba Baba, tupate kwa tuma trompeti. Tunaomba hivi mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Leo tutakuwa na interrogation. Tutakuwa na interrogation, tunaenda mara moja mu Job, kitabu cha Ayubu. Mu Job tunaenda mu 38. 38. Tunasoma hapa 3. Mstari wa 3. C'est terrain comme un vaillant homme. Basi funga viuno vyako kama mwanaume sujaa. Je t'interrogerai, na nitakuuliza, et tu m'instruiras, na wewe utanifundisha. Leo tunasema ni interrogation. Amen. Tunaenda mu Job 40. Ayubu sura 40 verset 7. Mstari wa 7. Verset 7 de verset combien tunafika pale? Nani anasema nini Job? Hapana, ina 7 ni pas 2 tena. Mstari wa 2. C'est terrain comme un vaillant homme. Na ufunge viuno vyako kama mwanaume sujaa. Je t'interrogerai, na nitakuuliza, et tu m'instruiras, na wewe utanifundisha. Interrogation ya leo iko nguvu. C'est pourquoi Bible na insiste mara mingi. Job 42. Ayubu sura 42. Tunafika pa 4. Mstari wa 4. Écoute-moi et je parlerai. Na unisikie na nitasema. Je t'interrogerai, na nitakuuliza, et tu m'instruiras, na wewe utanifundisha. Amen. Amen. Na Mungu alimupoze makesho, tuna wakati wa kupika makesho kwa sababu aina ya Job leo. Leo ni yako. Amen. Ndio Mungu anapenda kukuuliza na wewe umujibie. Amen. Maandiko inasema kama kila andiko iko na uhai. Ndiyo. Na iko ya mafaa kwa kufundisha, kwa kuonya. Hapa leo tuko na probleme ya interrogation. Amen. Hapa balimuuliza Job. Kuko tena watu wengine baliuliziwa mu 1 Roi 19. Wafalme wa kwanza 1 Roi 19, Mungu aliuliza tena watu wengine sawa yeye. Wafalme wa kwanza sura 19. 19 kama unafika pale bien maana itangulia unaenda pa verset 9. Mstari wa 9. Akaingia katika pango, akakaa kule, na tazama, neno la Bwana lilimfikia, naye alimwambia, unafanya nini hapa Elia? Hapa inakuwa ni Elia. Mungu anamkaribia, anamueleza mpango mwenyewe unaikala. Uko nafanya nini? Amen. Amen. Ulize na turudilia na wewe ndugu mwenye kunifuata. Hapa tuko nasema uko nafanya nini? Ule dada na sasa niko napika. Haina ile Mungu atakuuliza juu ya kupika. Amen. Mungu kama anakuuliza nini unafanya kuna kwa sababu. Hata uliza tu maulizo ya kitoto hapana. Tunaenda pa verset 13 tena. Mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema, na wakati Elia aliposikia, alifunika uso wake kwa mavazi yake, akatoka akasimama kwa mulango wa pango, na tazama, sauti ilimfikia kusema, unafanya nini hapa Elia? Amen. Amen. Unafanya nini hapa Elia? Ndio itakuwa question principale ya interrogation ya leo. Amen. Ile ndio itakuwa question yetu. Anamuuliza mara mbili. Na anakuuliza na wewe uko unafanya nini hapa? Utaya jina lako pale. Amen. Mungu akubariki. Amen. Tunaona kama alikuwa anapozea makesho, alimpozea Elia, alimpozea Job, alimpozea Mei.
problemi yetu ni uko nafanya nini hapa Elia. Kama tunaenda tena mjeneze tunakutanisha kuna uliza tu. Tuko mjeneze tu. Mwanzo sura ya 3 verset 9. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9. Unasema nini? Mstari wa 9 unasema Bwana Mungu akaita Adamu akamwambia wewe ni wapi? Wewe ni wapi Adamu? Amen. Usiseme kama uko Mkalemi. Hapana, Mungu anajua kama uko Mkalemi. Ulizo ni ya kiroho. Uko wapi? Amen. Kama uko mzambi utasema wazi niko mzambi. Kama uko mdunia uko mdunia. She lakini hatuko mdunia. Mimi ndio uko mdunia, mimi tuko bakumbingi. Uko wapi Adamu? Inafaa kujua kujishitie. Bado abajue kwenye iko. Mungu atubariki. Inafaa kujua localisation yako. Anamuuliza Adamu uko wapi? Ilikuwa ya lazima sana. Kwa sababu siku yote walikuwa wanakutanana na Mungu. Kila siku anakuwa wanakutana. Sasa hapa wakutanane. Na wewe bien aimé. Wewe peke unajua? Ndiyo. Hatukusanyikake tena. Ndio Mungu anakuuliza sasa uko wapi? Ndio naachililia vyote. Mungu atubariki. Amen. Wengine hawatakuwa makutano. Sipokuwa kukala makutano ni kitu kibaya. Mimi kama uko ndani ya neno ya Mungu, utakuwa ndani ya neno ya Mungu. Bakifunga, bakifungula, wewe tu ndani ya neno ya Mungu. Adamu uko wapi? Na bien mimi mwenyewe niko nauliza pale, uko wapi? Usinielezea sana niko Mkalemi. Amen. Usinielezea niko kama ensemble. Ila ya kwa ya lazima. Kwa sababu ensemble muko tena mafasi mbalimbali. Wote wenye kwa ensemble bote abako ndani ya Kristo. Amen. Na bote wenye kwa ndani ya ensemble abako ndani ya neno ya Mungu. Amen. Ndio sababu yako nakuuliza uko wapi Adamu? Kila mtu ajijue kwenye iko. Ile ndio inakuwa problem yetu. Make sure uko nafanya nini Elia. Amen. Haikumalizika tu akamuuliza Adamu, aliuliza tena na watu wengine, alimuuliza mpaka na Kaini wakati moja. Tunaenda kwa mtu wa mule. Ndio. Tuko pa nefu tunaenda kwa hapa kwambia twende pa 13 na wapi. Kama chunga tufika. Tulikuwa ni Genèse combien? Genèse 3:9. Genèse 3:9. Hapa tunakutanisha tena Mungu ule anamfuata nani? Anamfuata Kaini. Anamfuata Kaini, anaanza kumuuliza tena na yeye anamuelezea uwe ton frère, ndugu yako iko wapi? Ile na yeye ilikuwa ni ulizo, ndugu yako iko wapi? Mjeneze tena alimuuliza Adamu kesho nyingine. Akamuuliza ati manger, ulikula? Bien, est-ce que ulikula? Wewe bwana unapaswa kujiuliza, est-ce que ulikula kumuti? Tunaenda pale mnani Mjeneze 3. Tunaanza pa combien? Par 10. Hapa ni Adamu anajibia. Il répondit, akajibu, j'ai entendu ta voix, nisikia sauti yako dans le jardin, mshamba, et j'ai eu peur, nikaogopa, parce que je suis ni, kwa sababu niko utupu, et je me suis caché, na nikajificha. Adamu hayajibia, bali kuuliza uko wapi? Amen. Amen. Unafichama. 11. Et l'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akamwambia, qui t'a appris que tu es nu? Nani mwenye kwamba uko buchi? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ulikula kwa muti ule nilikataza usikule? Ile ni realite. Kama ndugu anaanguka muzambi, anaanza kukimbia ba frère. Ndio. Amen. Anajua kama anakuwa bunchi, ndio anakimbia. Mimi kama yeye Zamira Musaka hata kimbia ba frère, hata kimbia makutano. Mtu anatenda zambi anaanza kukimbia bandugu yake. Yeye asema ni zambi je namfanya vile. Alikula kumuti wenyewe ulikataziwa. Haleluya. Mungu atubariki. Ndio wakamuuliza tena ya Eve na Kaini. Tulikuwa tunasema juu ya Kaini. Kaini anamuuliza na yeye, "Uwe ton frère? Ndugu yako iko wapi?" Ile ulizo na turudia bien aimé kwa sababu wewe uko na bandugu yako. Beko wapi? Utasema usiko yeye anakalaka mkamko. Yeye anakalaka wakachelewa. Aina ile njoo ulizo. Ulizo ni kuuliza, eske ndugu yako iko ndani ya moyo wako? Amen. Uwe ton frère. Ndugu yako iko wapi? Amen. Kwa angekuwa moyo wako ungemsema vile nyoko nasema, au ungemteta ungemzaranga. Ndio Mungu anakuuliza wewe, uwe ton frère. Ndugu yako iko wapi? Amen. Ile yote ni maulizo yetu ni kujua kama Elia uko wapi. Ndio nje tunatafuta kusema kwa sababu Mungu alikuwa anaposema question fasi yote alimpose na nani na Agara na yeye alimpose question. Sijui kama Agara tutaipata. Twende kwa mnani Genèse 16. Mwanzo sura 16 pa verset 8. 16 mstari wa 8. Unasema je? Mstari wa 8 unasema akamwambia Agari, kijakazi cha Sara
umetoka wapi? Kichakazi kia Sara, unatoka wapi? Amen. Kisha na unakwenda wapi? Haleluya. Amen. Na hiyo ni lazima kujua kwa kwenye uko c'est une bonne chose, kujua yenye uko nafanya c'est une bonne chose, kujua kwenye kwa ndugu yako ni c'est une bonne chose, kujua kama ulikola kwa mtu ana ni c'est une bonne chose, kujua tena kwenye ulitoka na kujua kwenye uko naenda inakuwa ya lazima. Amen. Batu bangejua kwamba balitoka quelque part, ndio bangetafuta na kwenye beko naenda ni wapi. Na kwa kujua kwenye uko naenda, ujue kwenye ulitoka. Amen. Haleluya. Amen. Ndio sababu bien aimé, ujiulize ulitoka wapi. Jésus anasema nilitoka kwa Baba, kisha naenda kwa Baba. Amen. Amen. Na bale wote balikuwa kwa Baba, ndio batarudia kwa Baba. Amen. Ndio sababu balikuwa mupanse ya Mungu. Amen. Bale ndio bataenda kwenye Baba, unajua kwenye beko naenda. Wewe kama uliingia tu msafari katikati, utaenda nulle part. Amen. Amen. Niko na kuuliza bien mimi mwenye kunifuata, ulitoka wapi? Unatoka wapi? D'où viens-tu? Unatoka wapi? Unatoka wapi? Et où vas-tu? Na unaenda wapi? Na uko naenda wapi? Haleluya. Amen. Sasa hivi tunaanza kuona watoto bamoya anakomala haraka haraka, ndio naanza kumuuliza wewe unakomala haraka, uko naenda wapi? C'est vrai. Iko naenda wapi? Siko naenda kukaburi au juu wake. Amen. Amen. Niko na 2 ans, ça va, uko naenda wapi? Mimi nakuwa na 6 ans, nakuwa kwa maternelle naye. Uko naenda wapi? Primaire, secondaire, uko na naoa. Ulikuwa na 40, unakuwa na 50. Mpaka maride naanza kuonekana kubuso saa yangu. Ndio kesho nakuuliza pale, uko naenda wapi? Uko naenda ndio kukaburi. Amen. Mimi nakumbuka tena ile ulizo ule professeur alikuwa na hekima akauliza eti jamaa anatoka mkupata doctorat yake, anamuuliza utafanya nini? Sasa nitatafuta kazi. Kisha kutafuta kazi utafanya nini? Sitajenga. Kisha kujenga utafanya nini? Sitaoa. Kisha kuoa utafanya nini? Sitazala. Kisha kuzala utaishi bien na watoto yako. Kisha kuishi bien na watoto yako. Bitu vikakangala. Amen. Amen. Finalement ni wapi? Ni kwa nani? Kwa Janete. Ndio kwa Janete ndio mwisho. Lakini watoto ya Mungu bo mwisho haina kwa Janete. Amen. 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 Boba anajua kwenye balitoka. Balitoka mu eternite, batarudia mu eternite. Amen. Amen. Hapa wakati balitoka mutu, hapa namalizikia mutu. Amen. Amen. Ndio sababu iko ya lazima sana ujue kwenye ulitoka na ndio utajua kwenye uko naenda. Amen. Mungu atubariki. Huko kwa kesho nyingine Yesu alikuwa anapose watu, alipose tena ya wapi? Tunaona ni mu Jean 18. Yohana sura ya 18 anaanzia pa 22. Yohana. Jean 18 22. Jean 18 22 tunaenda pale. Jean 18 22. Tunapanda kidogo. Tunaanzia pa 20. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu, j'ai parlé ouvertement au monde. Nilisema waziwazi kudunia. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Na nafundisha mara nyingi msinagogi. Et dans le temple. Na katika hekalu. Où tous les Juifs s'assemblent. Pale penye Bayuda wote wakusanyikaka. Je n'ai rien dit en secret. Na sikusema kitu msiri. Pourquoi m'interroges-tu? Kwa nini sasa unaniuliza? Interroge sur ce que je leur ai dit. Na waulize wale niliosemea nao. Ceux qui m'ont entendu. Wale wananisikia. Voici cela savent ce que j'ai dit. Na ataoneni ya kwamba wale wanajua kile mimi nisema. Haleluya. Amen. En tout cas kuulizo yenye kuwa ya mazarau ya bure, une question bête, il me faut une réponse bête. Batu wanaanza kutuuliza vitu anajua anapenda tu kufanya piege. Ile ni ujanja wa shetani. Mtoto wa Mungu anaulizaka juu ya kujua. Hapana juu ya kupiege. Hapa banaanza kumposer ma question Jésus juu afanye erreur basi si anasema, simu nasikia anasema. Ndio Jésus anasema mimi sikusema kwa uficho. Uliza bale benye balikuwa ananisikia. Pourquoi m'interroger-tu? Ndio wanauliza. Inafasi ya kitapet aelewe kama anauliza juu ya bujanja. Jésus anamposer question yepe apate kutambua sababu gani. Et surtout question ya pourquoi Jésus a posé ma face ya mingi. Tushuke na andiko pale. Anasema nituko pa combien maintenant pa 21. Pourquoi m'interroger-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu. Voici cela savent ce que je dis. À ces mots, un déwiché qui s'est trouvé là, on a insoufflé à Jésus en disant, et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur. Hakujua kama kuhani mkubwa ni Yesu. Amen.
Jésus lui dit, Yesu akamjibu, si j'ai mal parlé, kama mimi nilisema vibaya, explique-moi ce que j'ai dit de mal. unifasirie kile kibaya mimi nilisema. Amen. Amen. Tunaeleza banduku bana napoze ma question, tunalikaka batu bote benye beko napenda kutuliza, bakuwe batulize. Usiende kuuliza hata affaire mwingine, hapana, kwa unione tutaongea. Ndio. Unasemea wapi kwenye nabii alisemea juu ya Mathayo 24? Kuya unione tutakupatia citation. Ndio. Amen. Hapana vya kuuliza kwingine, nafaa kuniona mimi mwenyewe alisema. Tu ne pas verser combien bien aimé? Tunakuwa 24. Pas 24, 23 ndio pale tulikuwa 24. Souverain sacrificateur akamuuliza asema, akamupika kofi. Ndio Jésus akamujibia, pourquoi me frappes-tu? Juu ya nini umenipika? Pourquoi me frappes-tu? Juu ya nini unanipiga? Alléluia. Amen. Bien aimé, iko ya lazima hii interrogation ya leo. Ma question ya Jésus iko ya lazima kwa mtoto wa Mungu. Ma question ya Jésus inatusukuma tujue cause ya kenye tuko nafanya. Mtu atafanya tu kitu juu ya kufanya, hapana. Kama unauliza ujue sababu gani unauliza. Haleluya. Amen. Kama unanipiga kofi ujue sababu gani unanipika. Amen. Jésus alikuwa anapoze atakisha kufufuka. Anamueleza Saul, pourquoi me persécutes-tu? Yaani wanitesa. Jua nini uko unanitesa? Na bibi yako na yeye anakuuliza, jua nini uko unamtesa? Bwana yako na yeye anakuuliza, jua nini uko unamtesa? Na ba ndugu mkanisa banajiuliza, jua nini uko unabatesa? Ujue sababu unasemea mtu bibaya juu ya nini? Amen. Unamtendea mtu bibaya juu ya nini uko unamtesa, moyo unakuwa na luma. Amen. Amen. Anakuwa anapozele batu wapate kujua cause ya kila act iko nafanya. Ndio. Haina sana nafanya tu jua kufanya. Mwanadamu anafanya kila kitu yote kiko na sababu yake. Amen. Pourquoi me persécutes-tu? Juu wanitesa. Hapa akamuelezea pourquoi me frappes-tu? Juu wanipika. Unanipika juu ya nini? Mimi najua unanipika juu ya kuplaire huyu kusacrificateur. Japo najua kama si usema mubaya. Amen. Amen. Batu wanatenda dhambi juu ya kufurahisha watu wengine. Na batu wana defend ma doctrine ya juu ya kanisa yao, juu ya furahisha pastor waka. Hapa shetu mwenyewe apate kufurahisha ni Yesu Kristo. Amen. Ndio sababu mkio kile tunafanya tupate kuwa na sababu. Na sababu ya kila act kwa Kristo ni mapendo. Amen. 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 Maandiko inasema bengine banafanana bila mapendo na pale ni bure. Sina hapa bakufanana kama masumu banafananaka. Hata kupatiana chakula. Mimi kupatiana mapendo ile inakuwa kibaya. Maakte yetu yote ipate kuwa koze ni mapendo. Amen. Na bit kumupendeza Mungu. Amen. 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 Na bit kujenga kanisa. Amen. Kama tunafanya kipate kwa juu ya ujenzi wa kanisa, ipate kwa kumpendeza Mungu, tukisukumwa na mapendo. Amen. 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 Pourquoi me frappes-tu? Juu unanipika. Juu nini unanipika? Ule mtu akupata jibu ya kujibia Jésus, Mungu atubariki. Amen. Na tena kwa kitu kingine mnapaswa kujua bien aimé, Jésus alikuwa na sagesse. Maandiko yanasema alikuwa na confondre, anavuruga benye kwa na hiki. Amen. Amen. Balikuwa kamata mipango bana considere basi huyu mjuzi sana. Banasema na Kiswahili cha Tanzania. Banawaza sasa ni sagesse. Amen. Amen. Twende tukamuulize tu hapa tutamupata. Twende na hii dinare ya nani? Twende tukamuulize tutalipa impo au tutalipa? Jua nini unafanya unaleta ile uliza sema atapatikana. Akisema tu tulipe impo, tunaeleza peuple. Huyo yuko liberateur. Tutalipa impo kwa Barome bali kututawala. Na watu watamkatala. Kama anasema tu tusilipe, tutaanza kusema Rome nani Caesar. Huyu anakuwa kutombosha ni rebele ni mai. Unaona mjibu yote ataleta atapatikana. Amen. Amen. Banakuya na ile jiwa sema batampata bali kwa confond. Amen. Haleluya. Amen. Akabaeleza problemi kwa nini mtamtolea nani? Iko wapi dinara? Sasa dinara hiyo. Hii foto yenyewe ya nani? Asema ya Kaisari. Haina ya Mungu asema ya Caesar mpate Caesar. Amen. Lakini Mungu mpatie Mungu. Amen. Kinywa kilifunga, bakarudi sema hekima yako ya kutoka Tanzania haikufika nilipar. Anatuacha wa. Haleluya. Amen. Mungu atubariki sana. Antuka Yesu, mimi nampenda. Amen. Alikuwa ndio chemchemu ya hekima yote, hekima yote. Bali kwa tena na ulizo wengine vile vile. Hii nani nguvu uko nafanya? Inatoka wapi? Na sasa mimi napenda kwa kuniuliza. Mafundisho ya Yohana ilitoka kwa Mungu, ilitoka kwa shetani. Moyo anatafuta kujua sasa, acha kwa tuende pembeni. Ndio banaanza kuulizana, tuseme kwaje? Sasa tuseme kama ilitoka kwa Mungu. Tukisema vile atasema mbona mkumwaminia? Mbona mkubatizwa? Sisi tunajistaki mbele ya watu. Sasa tuseme nini?
tuseme kama haikutoka kwa Mungu. Tukisema vile batatuua. Peple banajua kama Yohana alitoka kwa Mungu. Haleluya. Mungu atubariki. Bakakoswa kia kusema. Amen. Amen. Bakakuya tena na ulizo wengine. Jesus style. Alikuwa ndio sagesse yote. Bana tafuta kustaki mwanamke. Bana kuwa pale, huyu mwanamke mubusharati deda. Mubusharati antuka Moize ya kwa anacheza Moize hakuwa anacheza. Jesus anaangalia, anaandika chini. Bana insiste. Balikuwa najua kama akisema muue, banasema peple, huyu hayuko sauver. Akisema msimuue, batasema huyu anavunja Musa. Tutamupata tu muiuliza, atashindwa kwa kusema. Yeye anaandika chini, ndio banakuwa kuangalia, kila mtu anaona jina yake. Labda aliona pale banamwandika Mwadi, jana alisema bongo fasi fulani. Amen. Amen. Kila mtu anaona kwa sababu Yesu ni neno ya Mungu. Yeye ndio esprit ya discernement yote. Akadiscerne kila mmoja. Na kila mmoja mwenyewe alikuwa anaangalia pale, aliona jina yake. Sasa siku ya Pentecost anasema Baba anasema ba mitume, kila mtu anasikia lugha yake. Amen. Na ile sio kila mtu alikuwa anaangalia anajiona kama yuko kupava. Amen. Ndio akaacha akainua macho akasema mimi sijui, lakini napenda tu ule mwenyewe atendaka dhambi amupige majiwe. Maandiko yanasema depuis wa kwanza mkubwa sacrificateur un pas en arrière. Bengine bote moya banakimbia banarudia. Jésus ndio chemchemu ya sagesse. Kwa sababu anakuuliza leo, que fait-il Elia? Unafanya nini Elia? Amen. Iko ya lazima bien aimé. Tunatafuta kuingia hapa ile ulizo ipate kutusaidia kwa sababu ulizo iko ya mingi. Kuko tena ulizo yenyewe natuliza iko ni mu Rome combien? Rome 9:20. Warumi 9:12. Kama nafika nasoma vile 12 nasema sivyo, mtu wewe nani anayebishana na Mungu? Kitu kinachoumbwa kitamwambia yeye aliyekiumba, kwa nini ulinifanya hivi? Amen. Amen. Mkieti. Mtu wewe ni nani? Toi qui es pour contester avec Dieu. Wewe ni nani ndio ubishane na Mungu? Mungu alikosa. Mimi sali niumba mimi mwanamke. Atalikosa sana. Wewe uko nani? Amen. Mungu iko njisa, alifanya bazungu bawe kenye beko na sheria, akatuima akili. Wewe ndio unasema. Amen. Amen. Mungu atubariki. Wewe uko nani wakubishana na Mungu? Mungu alikosea, mbona toa alimwachaka nyoka mshamba? Sasa alikuwa anasema Adamu atamu. Wewe uko nani? Amen. Amen. Ukontese na Mungu wako. Ayo tena banasema wewe uko nani wa kusagi mtumishi wa Mungu? Ndio. Mungu ndiye alimweka pale. Yuko na uwezo wa kumsimamisha, yuko na uwezo tena wa kumwacha anabakia chini. Ndio sababu uko nani bien aimé? Tunajiuliza uko nani? Biblia inatuuliza maulizo ya mingi, labda haina interessant leo kuingia kwa detail. Ayera anasema ni mwe Corinthiens anasema kati ketinere esi. Uko na kinyuko na kitu kingine kupokea. Bien aimé kieti. Wewe ni nani? Uko napanda kiburi kieti. Wewe ni nani? Uko napanda kiburi tivwa niko kosto. Kati ketinere esi. Kile yuko unage kupokea ni kitu gani? Kama uko na nguvu, si Mungu ndiye alikupatia. Amen. Amen. Niko na kazi, kama uko na kazi, Mungu ndiye alikupatia. Amen. Au shindie bote madiploma. Ndio. Amen. Amen. Kama uko ulipata bibi, ni Mungu ndiye alikupatia. Maandiko yanasema mwanamke mzuri zawadi ya kutoka kwa Mungu. Amen. Kwa sababu tena kenye tu ukitaye ni kwa watu. Mimi niko na batoto. Siko kumenya bakuzala. Unawaza tu wewe ndio ulikuwa na nguvu ya kuzala. Batoto ni zawadi ya kutoka kwa Mungu. Kama kuna batoto shukuru Mungu. Katika tuneresi. Yuko na kinyao kupokea ni kitu gani? Bale bapagani bapule muye. Bale bavotur ni kukosa akili. Katika tuneresi. Yuko na kinyao kupokea ni kitu gani? Kwa sababu na imani yenyewe si ni zawadi ya kutoka kwa Mungu. Utajivuna juu ya nini? Kama kukupatia na Mungu atubariki. Katika tuneresi dada yangu au kupokea ni kitu gani? Angalia ndio bubaya gani? Mimi niko kiana, Mungu ndiye alikupatia. Amen. Alimuumba Absalom awe mzuri. Ndio. Akaumba mwingine awe kenye iko. Ndio anafanya. Alimuumba Jesus asimpatie hata bote physique. Ndio mwana wake mpendo. Kama wanapatia bote physique, usijivune. Usijivune. Frère pale banaingia mafundisho ya bongo, bana abudu Branham, beko na abudu Maria, beko na abudu Mastati, banaingia mwe kimenisme. Kenyoko na keja kupokea ni kwa wapi? C'est par grâce. Amen.
Paul anasema je suis ce que je suis. Yeye niko mimi Par la grâce. ni kwa neema tu. Kama uko vile huko ni Mungu anafanya vile, usijivune. Qui est-il homme? Wewe ni nani? Uko nani wa kudharau watu? Amen. Bale bana bale barebele. Kama unasema vile hauyakombolewa, hayaelewa kama njia ya Mungu. Amen. Mungu atubariki. Twende tu kuulizo yetu ndio lazima. Tunarudia Mwerwa. Wafalme wa kwanza verset chapitre 19 mstari wa 19 verset 9. mstari wa 9. 1 Roi 19:9. Sura 19 mstari wa 9 unasema akaingia katika pango, ndio akakaa kule, na tazama neno la Bwana lilimfikia, naye alimwambia je, unafanya nini hapa Elia? Elia kenye uko nafanya hapa ni kitu gani? Amen. Mungu atubariki sana. Hii ulize mrudile kila mmoja apate kujua kenye uko nafanya. Amen. Uko mkalemi uko nafanya nini? Mungu aliruhusu kuwe mdunia uko nafanya nini? Kwa sababu ile siku alikubebea mimba kuko kama 909,000 benye balikufa ile siku. Mtumbo tu ya mama yako. Kwa sababu semasi natoka par million ile magerme ya kuumba mtu. Bale bota bakupata liyai, wewe ukapata liyai wewe peke ukaishi. Ndio sababu hata kushakia tena wokovu pale ni incredulity. Vile ulipata neema mubale watu milioni ukapata neema. Na muokovu hata kama wanasema ni batatu bataingia, wewe sema mimi nitakuwa katikati ya bale batatu. Nilipataka neema mtumbo ya mama yangu na mtumbo ya kanisa tutapata neema. Amen. Amen. Mungu atubariki. Anasema pale que fais-tu? Uko nafanya nini Elia? Ni ulizo bien-aimé, ujibie na wewe kwa sababu anakuuliza na wewe. Uko nafanya nini bien-aimé? Uko nafanya nini muhii dunia mwenyewe uko nafanya nini hapa Elia? Mungu atubariki sana. Amen. Tushaandika muderwa mio lala. Twende tena turudie pale Mwerwa. Erwa 19. Twende pa 13 sasa. Mstari wa 13. Soma pa. Na wakati Elia aliposikia, alifunika uso wake kwa mavazi yake, akatoka akisimama kwa mlango wa pango, na tazama sauti ilimfikia, sema, unafanya nini hapa Elia? Unafanya nini hapa Elia? Amen. Bien-aimé. Kama kuko batu wenye kwa averti ni si benye balipaswa kujua kenye tuko nafanya. Tunajua kama tuko msali d'attente na wakati wa avio kuruka unaisha kuenea. Amen. Kama tunajua uko nafanya nini? Haleluya. Avio ilisha kushuka, wewe wakwenda kugoma ilitoka Lubumbashi. Inatafuta dans quelques minutes inatoka. Ndio natafuta kutoka pale ukwe kwa Kisebwe, kwa kutafuta mitumbula. Uko nafanya nini? Amen. Uko nafanya nini? Kwa sababu tunajua hakuna tena muda. Biblia inasema nini? Jésus anampoze analeta masinye mu Matthieu 24, mu Mark 13, mu Luc 21, analeta maalama ya wakati. Uko naiona. Kisha kuona ile maalama unafanya nini bien-aimé? Inabakia ni hadithi tu. Yesu konakuja. Vitu vinaharibika. Tunakuwa kumwisho wa wakati. Kujua kama tuko kumwisho wa wakati setini bora. Uko nafanya nini? Kwa sababu kama tunakuwa kumwisho wa wakati, kuko kya kufanya. Haleluya. Amen. Mimi naona kataba joueur kama wanaona sema sasa inaenea ya mati. Kila mtu anafanya nguvu, anaongeza nguvu. Na sisi tunajua kama Yesu yuko nakuja sasa hivi. Ndio tunafanya nini? Angalia bili tunafanya. Ndio vile Elisha anaanza kumuelezea mtumishi wake Gehazi, anamuelezea asetansi. Eti ni mwii wakati. Ndio mwii wakati. Wenyewe tunajua maalama iko wazi. Mungu aseme tena nini tupate kuelewa kama hakuna wakati. Na kama tunaelewa tutende. Maandiko yanasema mu Mathayo 7. Haina ule mwenye kusema Bwana Bwana ndio ataingia. Ni ule mwenye kufanya mapenzi ya baba yangu. Amen. Mapenzi ya baba yake leo ni nini? Ni kuaplike sinye, ni kupokea Roho Mtakatifu, ni kujitakasa. Kwa sababu maandiko yanasema bila utakaso hatutamuona Mungu. Unajua kama Yesu yuko nakuja sasa ujitakase, unatembea mubongo. Haleluya. Unatembea mubongo. Na unasema kama Yesu yuko nakuja bina saidia ni kefutu. Wafanya nini? Amen. Hapo sheba anatueleza tutafute utakaso. Ndio ile ya kufanya leo. Shetani pale penye unakosea, uende uone yule mwenyewe ulimkosea, uombe huruma. Haina wakati tu kubakia mzambi unaichunga. Zambi haina dolari bien-aimé. Zambi ni sumu itakuua. Unakutaliwa mu ile hali. Maandiko yanatueleza ile siku. Inafaa tukutaliwe tuko wima. Eske uko wima?
Kama unajua benye bataenda ni bale benye kwa wima, que fait-il alors? Amen. Mbona anabakia mzambi unanyonyesha mpaka na mikono mzambi? Que fait-il? Unafanya nini? Toka mwili hali yenyewe kwamo ya bumbwazi. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio sababu bien aimé, kesho iko pale ya Elia. Elia uko nafanya nini hapa? Ndiyo. Bien aimé, hakuna mtu mwenye ataenda fasi fulani kwenye hakuna shaba. Ndiyo. Kama wewe alikupatia neema ya kutumika msoko dada yangu na shaba. Amen. Na Jésus anakuuliza que fait-il ici au marché? Wapa nini hapa kusoko? Kusoko. Unakalia njoo kuzarau batu. Na kwa hiyo uko unajibia batu na bakia benye kuna bazarau, benjako wote mnatumika mshaka kosana. Maandiko inasema kama banawasha tala munyumba, banaweka fasi ya yulu, bote bangaziwe. Kule kwenye Mungu alikuweka muile soko, anajua shaba. Inafaa batu wapate temoanyaji kama Bakristo wakiingaliki, bajue kama Mungu akingaliki. Amen. Na memema wewe uko mwalimu, sika kwa barafuzi wao nasema. Mungu akusaidie. Amen. Kutongozaka batoto ya masomo, hauna hata haya wewe baba mzima. Amen. Amen. Que fais-tu là? Kuma somo walikupeleka juu ya nini? Haina azar. Mungu alijua kama utakuwa pa ile kazi. Mungu alijua kama utakuwa mkalumbi. Mungu alijua kama utakuwa kama ni wapi. Mungu alijua. Na bale bavaze benye uko na Mungu alibajua. Na bale batabia mubaya Mungu alibajua. Alipapatia temweni weye. Bapate kujua kama Bakristo bakingaliki na Mungu iko. Amen. Wakati utatenda mema yana kufanya vibaya na rudisha vizuri. Mwisho atasema Mungu iko wako. Amen. Haleluya. Amen. Que fait-il? Wapa nini? Uko unafanya nini mu nyumba bwako bien-aimé? Ulioa, unafanya nini na bibi yako? Unafanya nini na batoto yako? Unafanya nabo nini? Mungu alikupatia uwezo anakuwa model. Wewe pastor mu nyumba yako. Batoto na bibi baone model kwako. Wewe wakuleta model unafanya skandali. Unafanya nini? Haleluya. Amen. Wewe dada na wewe. Bule mu nyumba haina hazard. Mungu alijua kama utaolewa na ule frère. Bayo ukatalaka na mtu wa franga, ukakubali ule frère mwenye kwa kile kile. Amen. Amen. Kama uko pale na shaba fulani ya Mungu, yule atnaye ufikie kushaba ya Mungu. Ndio. Mungu ana shaba na kila mmoja wetu. Alituweka tuko mapion. Tumuonyeshe, tumupresente kubatu. Kwa sababu sisi tunakuwa chumvi, tunakuwa tala yenyewe anaweka mu nyumba. Uko unafanya nini mu nyumba yako dada mpendwa? Kuko batu walikuwa balisaidizwa na Bwana, balisaidizwa na babibi yao juu tabia mzuri. Ndio. Anatoka nje anaenda kulala nje, bibi anampokea comme si rien n'était. Mpaka zamini bwana msaki huko natesa mtoto wa batu bure. Ndio. Amen. Anampokea bila mpresenter chakula. Kisha anamueleza ulirudani na tuombe kwa Mungu akusaidie. Unaona tuko msafari. Na sauti ya kutulia. Unaona mtu zamini na kwa mhangaika bibi yangu ni hurumie. Wewe ufanyake vile? Que fait-il là? Wafanya nini? Ulishakamata bwana yako mumashemizi. Asa niko ser. Mungu atusaidie. Amen. Kukamata bwana mshemizi. Ofere unaona yeye anakalaka na matusi na mimi niko mtu. Uko mtu kufanya nini? Ukatukana. Que fait-il ici? Wafanya nini hapa? Eli unafanya nini pale? Matusi kwa bwana. C'est pas possible. Ndiyo. Kama bwana mwenyewe na yeye mwenyewe kuadibishwa mzuri atukanaka bibi yake. Wewe usitukane? Wewe umujibie tu na adabu. Itamtravailler. Haleluya. Amen. Mimi nakumbuka ile ushuhuda wa bien-aimé mtumishi wa Mungu akasema dada moja alioana na affaire moja hivi mwenyewe alikuwa yasimama imara. Akaanza kutembea mbaya. Bibi akamuita asema kuja hapa bwana yangu. Labda sijui kama alimweka mpaka na pamikulu. Anaanza kumugusa kukichwa. Njoo anamuelezea asema najua kama wewe kumchanga muimani. Kama unaenda kule unakuala urudie. Kaendelea tu kukupenda ile mapendo ya mbele ya mfiansaye. Haleluya. Amen. Eske badada wa vile mnabajua kako fere chapa. Mungu abasaidie watakuwa hapo tu. Amen. Mungu atakosa shida. C'est vrai. Mimi na yaba moya. Haina problem yetu leo. Kuko benyewe weko na supporter ile. Kunajua kama bwana sana toka na kukosea. Bitaluma moyo. Na wewe ureagire. Jesus angefanya nini? Angerudisha kisasi. Amen. Que fait-il ici, Elia? Wafanya nini hapa Elia? Uko unafanya nini? Benyo uko unafanya. Mungu alikuweka pale kubunyumba upate kuwa model, mukate bu model, mukate fasi yote musafari model. Batu bapate kuona Kristo. Batu banachoka na mama ubiri. Oh ma discussion de vérité, oh c'est révélé, je folle. Mais mama lakika bile vyote ni vya lazima. Batu leo napenda ni kumuona Jésus. Amen. Bana kwa Philippe na Tarene, nous voudrions voir Jésus. Napenda kumuona Yesu. Jésus leo aonekane iko kumbingu, iko natuombea na kwa sadaka kwa sababu ya kumbingu.
Sasa inafaa bamuone Jésus ndani yako weye. Amen. Ndio kitu kenye watu abajua na waza sema alituita hapa tu juu ya kujenga, juu ya kuzala, sina banyoka banazala. Ndio. Haleluya. Hapa kutuita juu ya vile vyote bana tuita tumpresenter huyu Mungu, watu bamujue. Amen. Ndio kenye tuko na saulika. Que fait-tu ici Elia? Wapa nini hapa Elia? Anafanya nini? Ile kwa njia ya spei ya kawaida mu maisha ya kila mmoja tujue kama tuko mapano ya publicité. Ndio. Sasa mapano ya publicité inaandika bive Coca-Cola. Anaonyesha Coca-Cola. Hakuna hata siku moja ile nani itasema muone mie ndio pano ya publicité. Haitajivunaka. Yo mvula ikinyesha, jua ikikuwa, watoto wakipika majiwe kupano, anasema bive Coca-Cola. Na ndio Mkristo na yeye iko vile, mvula ikinyesha, jua ikiwaka, bakimsaraba, bakimutukana, asema croyez Jésus Christ. Amen. Amen. Muamini Yesu Kristo. 1.3. Bien aimé, watu wanashindwa kuishi kwa na bonheur jua nini? Tunashindwa kuishi neno yote ya Mungu. Tunaitiwa kusupporter, convaincre le mal par le bien. Amen. Hapana le bien et le mal par le mal. Pale uko mu terrain ya shetani. Unatumikisha maarme yake na utashindwa. Bibi yako compliqué. Waanze kumupenda tena zaidi. Mungu anaweza kukugeuzia naye. Haleluya. Bwana compliqué. Wewe mupende tu. Pika magoti, uwe sumize tena zaidi. Mpaka mkiwango kia ule dada mwenyewe alitupiaka chakula benjake na bwana bana bipika sana chakula mbaya. Yeye akubazarau, akusema pombe yenyewe muli mama hayo. Matusi moya kama ni watu hapo wanapenda matusi yao. Bakalifie mu matusi. Mungu akuhurumie dada kama sema kabla hivi. Amen. Amen. Ule dada akabeba kifakiwa, anabeba kifakiwa na imba. Eske Yesu atabeba msalaba yeye peke? Na mimi nitabeba msalaba wangu. Mpaka mkiwango wale balevi babongo bakajiretrouver wakasema huyu ni Mkristo wa kweli. Wapi ushakapata ushuhuda wewe dada yangu? Bwana yako alishakasema nini? Mungu atusaidie safari kuna kwa. Kama atupokee utemwanyaji ya kutoka kubatu, ya kutoka kwa Mungu itatokea wapi? Utemwanyaji ya kutoka kwa Mungu ndio lazima. Sisemi ndio ya tabia, napenda kusema wakati wenyewe tu kwa uko nafanya nini banduku? Mungu aseme tena nini upate kujua kama yanakuwa pa mlango. Jésus alisema mnanisabu taona Yerusalemu anarudia, Israeli anarudia munchi yake. Mjue kama Jésus est à la porte. Amen. Hakusema iko munjia pana pa mlango. Iko karibu. Tutaenda kusoma nani Isaya 5 bien aimé. Twende mweza Isaya sura ya 5. Soma bien aimé. Isaya 5 tutaanzia pa chapitre et pa verset 1er. Nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu juu ya mizabibu yake. Amen. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu. Ndiyo. Katika kilima cha udongo mzuri. Amen. Amen. Na akalilima, akatoa mawe yaliyokuwa ndani yake. Akatoa mawe mshamba isiharibishe mimea. Kwa sababu Yesu alisema kama mbegu yenye kuangukia pa majiwe haitaota. Ndio huyu alitosha ile yake majiwe. Tunaenda bien. Akapanda ndani yake mzabibu uliokuwa mema kupita yote. Hakutafuta mbegu ya hindi ya kuoza au mti wa muhogo wenyewe kama na wagonjwa. Akabeba mti wa bien ndio akapanda. Akajengea mnara katikati yake. Kisha akachimba ndani yake kinu cha kushindilia zabibu kufanya mvinyo. Kujenga munara ni wa nini? Munara panaikalaka ba sentinelle. Donc ule mtu mwenye alifanya shamba yake, bwana wangu alifanya ile shamba, hakuacha shamba bila bachungaji kwa sababu alijenga tour munara. Munara pale ba sentinelle banakuwa pale beko na veiller. Akachimba tena na kitu ya kunani ile kive. Juu ya nini? Alikuwa anatumainia kupata matunda. Hakufanya shamba juu ya kufanya. Alilima shamba yake ya mingazi. Juu siku moja akavune. Ndio sababu anaweka na munyonga. Hii kive ndio munyonga. Bila vyote alifanya, shuko naandika. Akatazama uzae mzabibu. Alitumainia kama utazala mzabibu ya bien. Sasa nikakuwa je bien aimé. Na ulizaa mzabibu wa poli. Oh la la. Nguvu mwingi alifanya, mboleo yenye alifanya, kulipa watu makazi, kutosha majiwe, anatumainia kama atapata ngazi ya bien, anapata mizabibu ya pori. Shuka.
Basi sasa ninyi wenye kukaa katika Yerusalemu, wenye kukaa Mukalemi, wenye kunifuata leo ku radio, bale wenye beko na nani pale, tutapita kwa interrogation. Bakaji bote Bakalemi na wenye kufuata radio, tuko bien aimé. Na ninyi watu wa Yuda, na watu wa Yuda mwe bote wenye kwa makanisa ba juife wenye kuaminia, ninawaomba ninyi mhukumu kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Angalia hapa na mita sasa mpate kwa jishi. Mimi nakuwa kujiplendre. Mwenyewe mwana akizeni nani ni mshamba yangu. Mwe batu. Amen. Amen. Mwe benye kunisikia. Mubebe sasa mujije katikati ya Mungu na kanisa. Ndiyo. Kwa sababu shamba ni kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Bana tuita kwa bajije mahubiri ya leo ujije. Ndio. Na njoo interrogation ile kama unashinda kujije mzuri utapata mapoint. Tushuke na andiko. Kazi gani tena inawezekana kufanywa kwa mzabibu yangu isiyofanywa? Ulala. Amen. Amen. Qui avait-il encore à faire à ma vigne Basi kitu gani nipasha kufanya juu ya mzabibu? que je n'ai pas fait pour elle? Nisi kufanya juu ya mzabibu? Bandugu, huyu bibi yangu anafanya kitu kani kenye sikumfanyizia. Huyu bibi bwana yangu ananifanya hivi kitu kani sikumfanyizia. Nilijitoa, niliteseka, nilipiga lutuku, nilikuwa na mshulikio. Alikuwa anabeba tama kutaya lutuku wangu anaenda kuongana. Kitu kani sikumfanizia huyu bwana yangu. Aba batoto yangu benye banaacha neno ya Mungu. Aba babinti bangu balikuwa na sharatika, nilifanya tu wapate chambre, wapate kitanda kia bie, wapate chakula kila siku. Kitu kani kenye sikufanya. Amen. Mungu anajiuliza juu ya kanisa, kitu kani kenye kufanya. Juu ya jene nemo ni kunisikia. Kesho ya mwisho ya hii interrogation. Amen. Ndio iko pale. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Kitu gani kwa kutaka kufanya juu ya mzabibu? Que je n'ai pas fait pour elle. Nisi ufanyie mzabibu? Amen. Amen. Sikia ulizo naendelea. Pourquoi quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins? Kwa sababu wakati kwa tumainia kama utazaa mzabibu mzuri, ana-t-elle produit de mauvais? Lakini unazaa mzabibu wa poli. Mbona Israeli anazala matunda mubaya? Shamba ya Mungu yenyewe ilikuwa na vyote. Mungu aliwapatia neno, Mungu aliwapatia nguvu, aliwapatia nguzo ya moto. Aliwapatia nguzo ya moto. Mungu atubariki sana. Sasa kitu kalikenya akufanya juu ya Israeli mpaka bafike batie baue banabii, baue bascribe, baue ba docteur benye Mungu anabatumia leo. Amen. Kitu kanya kufanya mpaka banafika kuwa na mwana mwenyewe héritier. Tuwe na héritier mwenye banamuua Yesu. Kitu kanikenya Mungu akufanya. Alimaliza mataifa mengine saba kutoka mu Misri. Ba Etienne, ba Efresien na bana. Anamaliza juu ya Israeli. Kitu kanikenya kufanya. Mwenye anabadilisha na maji mjangwa, mwenye mkalake marobine. Banatembea na robine yenye iko natembea ya ikakwa kako. Amen. Mwenye alibafanyizia kitambala voile moya, ombrage moya yenye kutembea, wingu. Haleluya. Mwenye alibapatia esnele ya mjangwa yenye iko natembea na bobu siku beko nangaziwa na nguzo ya moto. Bali pungukiwa na nini? Rejilezo yenye ya kila siku jiwe iko natembea, mwenye alikuwa Kristo. Vitu kani yenye alipungukiwa. Amen. Mina luma. Sasa wewe siseme juu ya Israeli, niko nasema juu ya kanisa. Kanisa leo inafika kwenye inakuwa bien-aimé. Kanisa inaabudu ba miungu migeni leo. Kanisa banafanya meme de guerre de religion. Banauana. Amen. Haina tu ile magere. Sasa vile kanisa mwa fulani kama ni wapi, kama ni kwa Albertville, unasikia banaua pastor juu kufia macheo. Haleluya. Mungu afanye tena nini? Anajiuliza kene je pas fait. Kenya kufanya tu juu ya kanisa iwe kenye iko. Amen. Alikuya analeta neno. Inaandikwa. Wewe utaenda bahari, utaenda Tanzania. Iliandikwa iko mkitabu. Na ile kitabu kuna possibility ya kukipata. Unauza telefoni ya share ya Android, mimi nashinda kuuza Biblia. Kisha kuacha ile neno ya Mungu, anafanya tena nini? Anatuma Roho Mtakatifu, aanze kutusukuma ku verite yenye kwa neno ya Mungu. Afanye tena nini? Anatuma na watu banaacha kutafuta makazi, tunakuwa bahubiri. Beko na kesha jua kumitangazia habari njema. Makanisa yanafungwa banamfuata na ku radio. Afanye tena nini Mungu upate kuaminia? Anatuleta mazawadi. Mwe batu wa mataifa unaomba mjina la Yesu Kristo na mtu anapona. Bile vyote hamupendi kuaminia. Mungu afanye nini? Anamiletea maalama yote mpate kutubu na kutengeneza na kubatizwa mjina la Bwana Yesu, mpate Roho Mtakatifu.
afanye tena nini kwa kutafuta wewe uende kumbingu? Mungu Kenya kufanya bien, mimi unielezee. Anabeba mwili wake anapeleka kumbingu pa mazababu. Mwili uko na kesha juu yako kuna kuombea. Maandiko yanasema mpatanishi kwa katikati ya Mungu na watu ni mtu Yesu Kristo. Amen. Mwili uko nasema kumbingu upate rehema ya dhambi yako wewe. Mwili uko nasema na hapa niko nasema. Unatenda dhambi. Sasa Mungu afanye bien, mimi nakuuliza Mungu afanye tena nini? Kenya kukupatia tena ni kitu gani? Mambo ya kutayarishwa, anatuma maalama ya mavita au kusikia. Amen. Anatuma njaa kwa sababu kufa na njaa au kusikia. Anatuma kama ni vitu gani vingine vyote au kusikia. Anasema kwa mara hiyo dunia ipate kusikia, anatuma coronavirus. Ndiyo. Haleluya. Amen. Hapa ndio batajua kwa sababu na bali walikuwa niliona bujanja hapa watoto wakaimba kutengeneza kama telefone. Amen. Na baba anakuwa anakufa 2 millions par jour. Bukala mtu wote mnamalizika. Sasa wewe mtu wa kwa Afrika. Upata hata neema kwa sababu bandugu yako bazungu bali kutawala bali kutesa wanafanya nini? Multinational iko na mitesa vile mavita yote juu apate franc. Wewe mwenye kuteseka si uamini hata Yesu ukapate kupumzika. Wakaseme saa vile Abraham alisema anamuuliza mtajiri. Wewe ulipata raha. Hapa ni wakati wa Lazaro. Baafrika batu wakaleni ndugu yangu uko na teswa. Afanye tena nini upate kujua kama hakuna tena wakati. Amen. Afanye tena nini upate apate kwa mlinzi wako. Anasema je suis le mon berger. Alitoa buzima wake juu yako. Amen. Juu ya nini unashindwa kumwaminia? Mimi naulizaka bapagani kibaya cha kumwaminia Yesu iko wapi? Hakuna. Haleluya. Amen. Tukigonjwa anatuponya. Ndiyo. Bakibalaza hata kutupese kite, mimi anatukonsole. Ndiyo. Amen. Anatufariji. Kitu angene Mungu atusaidie. Amen. Hata kukiwa vita. Balozi bengine ndio natoka na baloka. Bana wakenda bana mandoto shetu tuko na lala kimya. Amen. Na malaika wa Bwana anapika kambi kando ya wale nilikogopa. Amen. Amen. Shetu tuko na kwa kukimbilia. Angalia kama mtu ana ndugu yake tajiri. Anakimbilia kwa ndugu yake tajiri. Na sisi tuko na ndugu yetu mwenye kwa tajiri ni Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki sana. Atubariki sana. Misalimu jina la Bwana Yesu Kristo. Tutaenda kuomba tena. Pesa Celeste tunakushukuru. Ilikuwa interrogation wache watoto wako wapate kukujibia. Mimi najua kama watoto wa Mungu na seleshana nao. Na batakamata mipango ya kujibia ile maulizo yote. Bajue beko wapi? Bajue kama balipewa kila kitu bapate kuzala matunda. Ndio sababu unisaidie na mimi mwenyewe na babiani wewe nikusikia utusaidie pia. Kwa sababu kuna tena wakati. Utasema tena nini tupate kusikia pia. Ulishasema vyote wenyewe ulipaswa kusema. Asante kwa neno ya magharibi ya leo. Asante kwa wenyewe watasikia. Naomba tena baraka juu ya ndugu wengine wanisindikiza na baraka kwa wale wote wanasiporte kazi na baraka hata kuvyombo ya RTNC. Mungu amibariki. Amen. 081 23 86 579 081 45 41 41 5 41 fois 41 45 na michunga tuonani bien mat hapana kuuliza hata bafere wengine kwa nione Mungu amibariki. Amen. Dans Colossiens il dit je suis la tête et toi tu es le corps. Dans Philippiens il dit soyez humble. Dans Thessaloniciens il dit je viens pour t'enlever et t'emmener dans la gloire. Dans Timothée il dit aie une bonne conduite devant les hommes. Dans Tite il dit sois l'exemple de jeune et je te bénirai. Dans Philémon il dit sois un instrument de paix pour le cœur brisé. Dans Hébreu il dit je ferai de tes ennemis ton marchepied. Dans Jacques il dit même dans les épreuves sois dans la joie et tu verras ma gloire. Dans Pierre il dit le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu me vois, je te châtie. Dans Jean il dit aimez-vous les uns les autres. Dans Jude il dit je suis ton ange de miséricorde si tu crois en moi. Mais si tu me rejettes, je deviens ton ange de destruction. Et dans Apocalypse il dit je suis celui qui vient. Amen. Alléluia. Alléluia. Katango yoki takae papae nayoka kesengo tango yo pambola kangai papae elekela kangai ndelo tango pambola kangai papae oyo nde nzai tango solola kanangai papae oyo kopakola mata
makambo sololaka na ngai papa ye ngai na yembela ngai na kanjola mobali ya mibale elikia basanto mobali na ngai yo eyombe mobali oyo